أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं दीनियात चैनल और आप सीख सकते हैं इस चैनल में कुरान, तर्जमा, हदीस और तफसीर की बेशुमार मालूमात। तो अभी मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी दबा लीजिए और सदक़े जारिया के लिए आगे भी शेयर कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप घर बैठे ऑनलाइन कुरान, हदीस, तफसीर सीख सकें तो इन दिए गए लिंक्स पर अभी राब्ता कीजिए।